କାଇ ମନ୍ଦିର କରୁଛ ଆଉ କିଛି ଅଭାବ ରହିବନି। ମୁଁ ସିନା ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରୁଛି ହେଲେ ମୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ପାଠଶାଠ ପଢ଼ି ବଡ଼ ଅଫିସର ହବ। ପୂଜା କରି ଶାଶୁଘରକୁ ପଳେଇଲା ପରେ ଦାମୀ ଶାଢ଼ୀ ଦାମୀ ଗହଣାରେ ସଜେଇ ଦେଇ ତମେ ତ ଖାଲି ବୁଲିବ। ଦେଖିବ ଘରଟି ଦେଖେଇ ଦେଇଛ ତମ ତୁଳସୀ କେମିତି ତମେ ଛାଡ଼ି ଆଉ କେତେ କୋହଳରେ ସଜେଇ ହେଇଛି। ଏତେ ଆନନ୍ଦରେ ସେ ଫୁଲ ଚଲଣରେ ଆରେ ମନ ଭରି ଦୋଳିରେ ସିଏ ଚଲୁଛି। ମନ ଭରି ସେ ଚଲୁଛି। ଏ ବୋଉ ଏ ପୂଜା କଥା ତ ତୋତେ ମନେ ପଡୁନି। ସେଦିନ ବୃନ୍ଦାବନ ପାଖରେ ନାଚକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଘରୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ତାପରେ ତତେ ଆଉ ଭାଇକି ମୁଁ କେତେ ଖୋଜିଛି। କୋଉଠି ଅଛୁ ନା ବାବୁ? କୋଉଠି ଅଛୁ? କୋଉଠି ଅଛୁ? ଏ ବାବୁଜା ଏ କଣ ତୁ କୋଉଠି ଅଛୁ ମା? ଆରେ ଧରୁଛି ତୋ ବୋଉକୁ ଦେଖି ଦେଖିଲୁ ତୋ ବୋଉଟା କେମିତି ତୋ କଥା ମନେ ପକେଇ ପକେଇ ଦିନ ରାତି ଖାଲି ସେ କାନ୍ଦୁଛି। ଏ ଅମାନିଆ ଲୁହ ଗୁଡାକ କେବେ ବି ବଡ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଦେଖି ଦେଇ ଜାନ ମା ଦେଖି ଦେଇ ଯା। तुलसी अरे एठी तो केही नांती तमे का सहित गपुछ? नहीं बाबू कथा कौन कि मो झियो कथाटा आज मोर काई भारी मन पड़ी गला। मां मन जमा संभाई पारिले ने ओ माने लोहगुडा कभी सिमती बोलो मानु नाती। छाड़ंतु बाबू गोटे कथा कहबी आपण मो कथा रखिबे ना? अरे कौन कुह तमे तो मानसिंह वंशर जड़े सदस्य भली कौन कहिबार अछि कुह? बाबू मो कौन कहउतली कि छुआमा को बाहा घटा करि दियंतु। ताको बयस रे पिला माने ए पर्यंत बाहा हे नाती। छुआमा विधवा हे बाप घरे रहबा सत कोची बाबू। छुआमा को देखि देला परे ना मो छाती के फटी जाउची। ए तुलसी अरे मु ताको अनेक थर बात विषय कहिछि अनेक थर बुझाइछि हेले तार गोटिए जीत से बाहा हबोनी। बाबू मो कोन कहतली आपण जीत धरि बसंतु देखिया से केमिति राज्य बिनि जिबे करे से निश्चय राज्य हेबे। बाबू मो के घर को जाई थांती 3 दिन हला मो पुओटा कलिकता नै गाड़ी जाइथिला हेले से आज घर को फेरुची। 2 मासर दरमा पाइसले परी मो घर को काम करिबा को आसीबिनी बाबू। तुलसी कौन कही तुलसी आम घर तो काम करे पसिबुनु सब स्नेह ममता तुझे दे तू घर छाड़ी चली जीवु। तुलसी अरे तमे घर को आसिला दिन ठू मो गौरव आ गुंजन तार मार ममता सब भूली जाई छंती। ठीक अछि तम पुओ जति चाकरी करी दरम पाइले तमे आसीबनी। तुलसी गोटे कथा कहि रखिब जो दिन ए छुआटीटा तुम मन पड़ से दिन तुम निश्चय आस। तुलसी अरे काम करने को नुहे आमर मौसी हो मार ममता तो बापू निश्चय आसबी। तुलसी कौन कहीगला? बाबू छुआमा को बाहाघर करि देबो सत कहछि बाबू। छुआमा को विधवा बेसरे देखि ना मो छाती फटी जाउछि बाबू। तुलसी ठीक कहिछि तुलसी ठीक
କହିଛି କୁଞ୍ଜନକୁ ବି ଚାହିଁ ହଉନି, କୁଞ୍ଜନକୁ ବି ଚାହିଁ ହଉନି। ଏ କଥା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରଟା କଣ ହେଇଯାଉଛି ନା, ମୁଁ ମାନସିଂ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ମାନସିଂ। ଏବେ ବି ଏ 50 ଖଣ୍ଡ ମୌଜାରେ ଲୋକମାନେ ମତେ ଇଜ୍ଜତ କରନ୍ତି। ଏବେ ବି ଏ 50 ଖଣ୍ଡ ମୌଜାରେ ଲୋକ ମତେ ଇଜ୍ଜତ କରନ୍ତି। ମୁଁ ହଉଛି ମୋ କଥା ଯଦି କୌଣସି ମୋ କଥା ଯଦି ଗୁଞ୍ଜନ ବାହାରିଯାଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କ କାଟିବି। କିନ୍ତୁ ଗୁଞ୍ଜନର ବାହାଘର ନିଶ୍ଚିତ